समस्ते समवेत भाव प्रभुंकर श्रेष्ठ नाम को श्रद्धापूर्वक 3 थर उच्चारण करवा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यकुनिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृतां या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मसूतशङ्करा प्रभृतिभिः देव्यो सदा वन्दिता। श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जयन् आत्मनामाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित सज्जन मंडली पूजार योग्य मातृशक्ति समस्त को मोर श्रद्धा भक्ति नमन। समस्त ईश्वरंकर अपार करुणारू आम समस्ते समवेत भाव श्रीमद्भगवत गीतार रसस्वादन आम समस्ते करुचे। वर्तमान गीता पाठ करवा
सप्तम अध्याय आम आलोचना करुले। सप्तम अध्याय 16 17 ରୁ 21 पढ़ा पाठ करवा। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थ महं स च मम प्रियः उदाराः सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामेस्तेस्ते हृद्ज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया जो जम जम तनु भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याश्चलं श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। 17 आज आँखी दिसवानी चश्मा तेषां ज्ञाने नित्यं युक्तम् एकभक्तिर्वशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थ महं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्यक्त्वमेव मे मतम् अस्तितः स हि युक्तात्मा मामेव भूतानां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया 21 जो जं तनु भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य च श्रद्धं तामेव विदधाम्यहम्। उड़िया 17, 18, 19 ଆର୍ତରେ ଗଜଡ଼ାକ ଦେଲା ଉଦ୍ଧବ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଲା ସୁଦାମା କଲା ଅର୍ଥେ ମନ ସୁଖ ସନକକୁ ଜିଜ୍ଞାନ ଆର୍ତ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ସ
ସକାମୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ନିଷ୍କାମ ଅଟଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଅପ୍ରିୟ ମୋ ସକାମ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ବୁଝିବ ଅର୍ଜୁନ ଏ ଚାରି ଭକ୍ତ ମୋ ଉଦାର ଭକତ ବଧୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ସକାମୀ ପାଏ କର୍ମ ଫଳ ନିଷ୍କାମୀ ଚଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଳ ନିଷ୍କାମୀ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲଭେ ପରମ ଗତି ମତେ ଭବେ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିବେଶିଣ ସଦା ଜପନ୍ତି ମୋର ନାମ ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ସେହି ଅଟଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମମୟ ଦେଖେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସଦା ନିରେଖେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଲଭଇ ମତେ ଜ୍ଞାନୀ ବଳେ ଜଗତ ବାସୁଦେବମୟ ଏ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଲେ ଉଦୟ ଏ ଅଟେ ମହାତ୍ମା ଦୁର୍ଲଭ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ତାର ଲାଭ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସେହି ମହାନ ବୋଲି ତ ଅଟଇ ଗଲା। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। ओम परमात्मे नमः। नमो ऋषिभ्यो नमः। नमो गुरुभ्यो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निजर भक्त कथा कहते चारि जन भक्त मते उपासना करते। पूर्व श्लोक आम देखते चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्ते जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन मते चारि जन भक्त उपासना करती किए ना आर्ते जिज्ञासु रथार्थी ज्ञान च भरतर्षभ। प्रथम किए ना अर्थार्थी अर्थ पाई मते ईश्वर को उपासना करती अर्थ पाई पैसा दियंतु धन संपत्ति दियंतु ये बोलिया प्रार्थना करती सही भक्त होउचंती केते ना 4 नंबर भक्त आर्ते जिज्ञासु एवं 2 नंबर एवं 3 नंबर भक्त किए ना जे कि आर्ते दुख पड़िले ईश्वर को स्मरण करे दुख पड़िले से दुख को दूर करने पे से चेष्टा करे एवं डाके मते से होउछि सेही भक्त किए 3 नंबर भक्त। जिज्ञासु इच्छा रखे जानिबा ପାଇଁ इच्छा रखे किंतु ठीक भाव ताकू पालन करे नहीं सही व्यक्ति सही भक्त केते नंबर ना 2 नंबर। एवं श्रेष्ठ भक्त किए ना ज्ञानी च भरतर्षभ जे ज्ञानी सही भक्त प्रथम भक्त अटे एवं से बिना इच्छा रे बिना स्वार्थ रे ईश्वर को पाइबा पे प्रयास करे एवं समस्त को उपकार करवार रे से तत्पर रहे सर्वदा। तेमिति 4 जन भक्त कथाटारे भगवान श्री कृष्ण कहले तो आमे केते नंबर से भीतर आमे दिके चिंता करबा आमे केते नंबर रे अछि। आर्ति अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी हाँ ज्ञानीटा हो प्रथम नंबर हाँ आ जानवा लगी जे चेष्टा करछि से द्वितीय नंबर हाँ आ जे विपद समय से खोजे से तृतीय नंबर हाँ आ जे अर्थ विभाग से 4 नंबर आमे केते नंबर जे आमे निजे चिंता करबा विद्या दाति विनयम लोभ पापस्य कारण तापरे कोन कहउछन्ते देखबा 17 नंबर
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशेष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो तीर्थ महं स च मम प्रियः। मुक्ति कथा आम देखुले आमे समस्ते संसार रे जो आमे जन्म ग्रहण करिचे समस्ते दुख भोग करुछन केही सुखी नहीं। जेते जीव जंतु पशु पक्षी कीट पतंग मनीष समस्ते जेते अछंती समस्ते दुखी। धनी भी दुखी दरिद्र भी दुखी। जे जे करोड़ करोड़ टंका रोजगार करछंती से भी दुखी। आमे जदि तांको पाखु जाइक पचारवा तबे खुशी अछ हेले से तार मन कथा कहबो से तो एमिति देखिले केही सुखी नहीं। तो आमे सुखी केमिति हेबा सुखी हेबा में तो आमे एठी बसिछि प्रकृति आमे सुखी हेबा में ही एठी बसिछि। सुख केमिति पाइबा दुख समाप्त हेले तो सुखी हेबा जे दुखटा जेते बेले बंद हो जिवो दुख कमी जिवो सेते बेले तो सुख प्राप्ति हुए ना। तो केमिति आमे सुख प्राप्ति करबा ईश्वर को भक्ति कले आमे जो एठी बसिचे जेते बेले आमे बसिचे सेते बेले आनंद ही आनंद लागुचे। ईश्वरंकर विभोर रे आमे हजि जाउछि ईश्वरंकर आनंद रे आमे हजि जाउछि एही तो आनंद ये तो सुख। जेते सब अछि भौतिक पदार्थ से भौतिक पदार्थ आपण माने जेते बेले प्राप्त करूछंती केते दिन सुख लागुछि न पाइबा पर्यंत तो सेते बेले लागुछि जे पाई जानती कि पाई जानती कि पाई जानती कि न पाइबा पर्यंत आपण को से तार पछरे गोड़ेबा पई इच्छा लागुछि किंतु जेते बेले प्राप्त हो जाउछि से सुख सेते बेले कोन लागुछि एईटा कीटा भल लागुनी। धन पछरे गोड़ेले शेषरे जेते बेले धन मिली गला सेते बेले एई धनर कोन एई धनर मूल्य कोन अछि। कौन द्रव्य पछरे जेते बेले जाउछंती सेते बेले शेषरे जेते बेले प्राप्त हो जाउछि सेते बेले भाबुछंती एटा कोन बेसी किछि नुह। घर घर चाहूतिले घर निर्माण हो गला से घरर सुविधा पाई गले न पाइबा पर्यंत तो कष्ट लागुतिला किंतु जेते बेले से घर तैयारी हो गला एवं घरर मजा भी नहीं गले सेते बेले कोन लागुछि एई घर रे प्रकृति रे शांति नाही। जने विवाह हो गला जने वाला घर संसार करिवो एवं छुआ पिला संतान निर्माण करिवो जेते बेले से विवाह करनतिला तो विवाह करिवा में तार मन होला किंतु जेते बेले से भीतर को प्रवेश कला सेते बेले को ताकू कोन एईटा कोन एथिरे की सुख अछि एई क्षण सुख रे कोन प्राप्ति हे परिबो शेषरे से अनुभव कला जे एथिरे भी सुख नहीं। प्रत्येक एमिति आमे जदि देखिबा प्रत्येक पदार्थ रे भौतिक पदार्थ रे कोनोसी रे सुख नहीं। तो सुख कोठी अछि ना ईश्वरंक पाखरे ही सुख अछि एवं सुख से ही देई परिबे एवं तांको भलिया आउ सुख संसार रे आउ किछि पदार्थ देई परिबो नहीं। तो तणु करी कोन कहउछंती तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः ज्ञानी जेते बेले जानी जाए जे सुख कोठी अछि ना ईश्वरंक पाखरे तेणु करी से कोन करे तेषां ज्ञानी जेते सब आमे ज्ञानी कथा देखितिले चतुर्विध भजन्ते माम चारि जण जो भजन करंती ईश्वरं को कीर्तन करंती उपासना करंती सेई चारि जनकर मध्यरु सबुठु श्रेष्ठ भक्त किए ना ज्ञानी। से ज्ञानी कौन करे नित्य युक्त नित्य कहले सबुदिन आमे कौन करुचे खाइबा पाई तो आमे प्रत्येक दिन भोजन कर दउचे सबुदिन खाउचे सबुदिन आमे उपभोग करुचे सबु पदार्थ जहाँ जहाँ आमर आवश्यक सबु खाउचे किंतु जे देइछि तांको आमे युक्त करि पारबार नाही। जे देइछि प्रकृत रे एही पदार्थ उपभोग करिबा में जो पदार्थ देइछि सेही ईश्वरन को आमे युक्त करि पारबार नाही तांको आमे हृदय रे धारण करि पारबार नाही।
କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରେ? ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ଆହାର ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆହାର କରୁଛି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତଲ୍ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଦିନ ସେ ଉପାସନା କରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଇଛ, ଏ ଶରୀର ତୁମର ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି ଦେଇଛ, କାନ ଦେଇଛ, ନାକ ଦେଇଛ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଦେଇଛ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ୱକ୍ ଦେଇଛ, ଇଏ ତୁମର ହିଁ ଦାନ ଅଟେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଚକ୍ଷୁରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ଦେଖିବାର ଶକ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ। କର୍ଣ୍ଣରେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ। ଜିହ୍ୱାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ରସ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱାଦର ଯେଉଁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ଆନନ୍ଦ ନେଉଛି, ସେହି ଆନନ୍ଦ ତୁମେ ହିଁ ଦେଉଛ। ଏବଂ ଏଇ ତ୍ୱକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପବନ ବହୁ କିମ୍ବା ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଅନୁଭୂତି ହେଉ, ଏହି ସଂସାରର କିଛି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛି? ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନାସିକାରେ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ଏ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହେବାର ଯେଉଁ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମକକ୍ଷରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ, ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରେ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଭକ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟେ। ଏକ ଭକ୍ତି ବିଶେଷତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ନିଜକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରିଦିଏ। ସବୁ ତୁମରି ହିଁ ଦାନ ଅଟେ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି ଯେଉଁ ବାୟୁ ଦେଇଛ, ଅଗ୍ନି ଦେଇଛ, ଜଳ ଦେଇଛ, ଏହି ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ, ମୋର କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବ କ'ଣ କହେ ନା ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ତ ଇଏ କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ? ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର। ଏବଂ ସେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦଟେ ଦେଇପାରବାର ନାହିଁ। ଭୋଜନ କରୁଛେ, କେବେ ବି ଯାହାର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭୋଜନ ଆମର ଥାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ। ସେ କୃଷକଠୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେ ବିଜନେସ୍ଠୁ ନେଇକି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କେତେ ପଦାର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଜଣଙ୍କର ଦାନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଫଳରେ ଆମର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମୂଳ ଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସେ ଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ସୋଜେଇଛି, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଟେ, ଆମର କିଛି ଅବଦାନ ନାହିଁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଦେଇଛ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁ ନାହିଁ। ସେମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଦେବାର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲିକି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆମେ ଲୋଭ କରିବାନି। ସେମିତି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ ଲୋଭ ହେବନି, କେବେ ବି ଲୋଭ ହେବନି। କାହିଁକି? ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ ଭାବିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଉପାସନା କରିବାନି, ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୋର ଅଟେ ଭାବିକି ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ମୋର ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବା, ଲୋଭ ହେବ, ଈର୍ଷା ହେବ, ଦ୍ୱେଷ ହେବ, କ୍ରୋଧ ମନୋଭାବ ହେବ, ହିଂସା ଆଚରଣ ହେବ ହିଁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟେ, ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଶରୀର ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଆଖି ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଦେହ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋର ନୁହେଁ ଭାବିବେ, ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ, ସେ ଆଖିର ଆପଣ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, କର୍ଣ୍ଣର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ନାସିକାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ, ଜିହ୍ୱାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ।
ସେତେବେଳେ ଭାବିବେନି ଯେ ମାଂସ ଟିକେ ଖାଇଦିଏ ବୋଲିକି, ସେତେବେଳେ ଆସିବନି। ଏମିତି ଭାବ ହେଲେ ଲାଗିବନି ଯେ ମାଂସ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ମୁଁ ଖାଉଛି ସେହି ପ୍ରାଣୀ ତ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାକୁ କେମିତି ମାରିକି ମୁଁ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ମୁଁ କେମିତି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ସେ ଭାବିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ଯେ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣେ ଖୁସି କେମିତି ହେବ। ଜଣକୁ ଖୁସି ଦେଇକି ଆଉ ଜଣେ ଖୁସି ହେବ। ଜଣକୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଲେ ଜଣେ ଖୁସି କେମିତି ହେବ। ଆମେ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଯିଏ ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ, ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରେ, ସେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ କ'ଣ ଅଟେ, ପ୍ରିୟ ହି ଜ୍ଞାନୀ ତୁ। ସେହି ଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ ଅଟେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବୋଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଜ୍ଞାନୀ नो ତୀର୍ଥ ମହଂସ ଚ ମମ ପ୍ରିୟ। ମମ ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ ସେ। अर्थम अन्यर्थम, अन्यर्थम कहले बहुत बहुत प्रिय। अत्यर्थम, अत्यर्थम कहले बहुत प्रिय। अतिरु बेसी आम कहसुनी। भल कहले गोटे प्रकार, किंतु बहुत भल कहले बेसी। भल तो गोटे सिंपल अर्थ रे आम व्यवहार करछे। आमे जेते बेले तरकारीटा प्रस्तुत है केमिति ହେଇଛି ଖାଇଲ ଯେ, कहले भल ହେଇଛି। आ जने कहला बहुत बढ़िया ହେଇଛି। तो दुई तीर मीनिंग कौन कहूची, गुड बेटर बेस्ट, गुटेटा आउ बढ़िया ହେଇଛି तारा अधिका टिके हाँ। सबसे अच्छा माने बढ़िया। तो सबुठु भल कहउछंती के भगवान श्री कृष्ण कहउछंती जे एमिति ईश्वर को तल्लीन हो जाए एवं भजन कीर्तन करे से मोर कण अटे, से बहुत बढ़िया भक्त अटे। सच मम प्रिय, से मोर प्रिय अटे। ईश्वर केमिति भक्त को नेबे, ईश्वर भक्त को केमिति नेबे, ईश्वरंकर गुण को से पालन करबो। ईश्वर जो नियम देइछंती से नियम को पालन करले ही ईश्वर खुशी हेबे। अलगा किछि ईश्वर खुशी हे जिवे एंती किछि नाही। आमे जो करि दउछे कोन कर दउछे, कुकड़ा काटी दउछे, बलि चढ़े दउछे, भगवान खुशी हे जिवे कहि कि खुशी हेबे नी। जन को जीव को आमे हत्या करि कि तांको आमे अर्पण करि, तांकर ही तो धन अटे ता, आमे तांको ही अर्पण कर दिले से केमिति खुशी हेबे। हाँ, सबू जहा सृष्टि करिसंती से ही सृष्टि करिसंती। सृष्टि करले कन्ना वाला आउ केही नहीं। मनीष जो सृष्टि करुची आउ ईश्वर सृष्टि करिसंती, आकाश पाताल फरक अछि। मनीष जो मूर्ति तैयारी करुची, आमे जेते बेले मेढ तैयारी करुची, मनीष तैयारी करुची। आपण माने देखंतु, मनीष तैयारी करुची, ता पाखरे जीवन शक्ति नाही। जीवन शक्ति दे पारबो कि मनीष? जेते बढ़िया सुंदर करिकी से कलर फलर देकी जेते सुंदर कर दिले कोन जीवन शक्ति दे पारिबो से? किंतु गुटे कुकुड़ा को देखंतु, छोटिया कुकुड़ा, गुटे छोटिया साप, आउ गुटे छोटिया ये जो हमर जो बुलुजी मकरा हो कि विभिन्न प्रकार पिंपुड़ी हो, छोटिया जीव हेले भी ता पाखरे केमिति शक्ति अछि देखन। से सैंड द्वारा से जानी पारुची जे ए लाइन रे ही जीवा। मोर भाई माने सब गुटे लाइन रे जाइछंती, केमिति जाउछंती से को प्रकार ज्ञान देइछंती ईश्वर। चिंता करंतु। किंतु आमे से पिंपुड़ी भी आमे तैयारी करि परिबानी। मनीष तो बहुत दूरर कथा, साधारण पिंपुड़ी भी आमे तैयारी करिवार शक्ति नाही। बीज तैयारी करिवार शक्ति नाही। आमे किछि करि परिबानी। आमे समस्ते ईश्वरंकर, ईश्वर हमको ईश्वर समस्त को परिपोषण करुछंती।
ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଚାଲିଛେ, ଅଲଗା କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ଯାହା ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିନା ସେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ହେଲେ ଆମେ ପଡ଼ିଲେ, ଆମକୁ ଲାଗୁନି ସେ ପ୍ରକାର, କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରବାରନି ବୋଲିକି ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଅଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟେ। 18 নম্বর দেখবা, উদারাহ সর্ব এবেতে জ্ঞানিত্যাত্মেব মে মতম অস্থিতঃ সহি যুক্তাত্মা মামেবানু তমাম গতিম। উদারাহ সর্বে, ସମସ୍ତେ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି। ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁମାନେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଦାର ଅଟନ୍ତି। ଯେମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉଦାର। ଯେମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଉଦାର। ଯେମାନେ ଅର୍ଥାର୍ଥୀ ସେମାନେ ବି ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ ବି ଉଦାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଉଦାର ଗୁଣ ଅଛି କି ନାହିଁ? କିଛି ଭକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତ ଅଛି। ଉଦାର ଗୁଣ ତ ଅଛି। ଅର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହେଇଯାଉ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁସ୍ଥଳ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମନରେ ତ ଉଦାର ଅଛି ନା। ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଦାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାର ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲିକି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଉଦାରାଃ ସର୍ବ ଏବେତେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦାର ଗୁଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମେବ ମେମତମ୍, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଭକ୍ତ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଆର୍ତେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ, ରଥାର୍ଥୀ, ଜ୍ଞାନୀ, ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମେବ ମେମତମ୍, ମୋ ମତରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କେମିତି? ଆସ୍ଥିତଃ ସହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ଆସ୍ଥିତଃ ସହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା। କାହିଁକି? ସେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମା, ସେହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି କ'ଣ? ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ସେହି ଯୁକ୍ତାତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଅଟେ? ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାମେବ, ମୋ ମତରେ, ମାମେବ ଅନୁତ୍ତମାମ ଗତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁ 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 ଶେଷରେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ? ଉତ୍ତମାମ ଗତି, ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ପ୍ରୟାସ କଲେ ହିଁ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନୁତ୍ତମାମ ଗତି, ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମରୁ ଆଉ ଉତ୍ତମ କହୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମରୁ ଆଉ ବେଷ୍ଟ, ଅନୁତ୍ତମ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଗତି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବି, ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ପାଇଯାଉଛି ନା ଅର୍ଥ। ଯେ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଧନ ପାଇଯାଉଛି, ଯେ ଜମି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଜମି ପାଇଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେ ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଯାଉଛି, ଯେ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା ପାଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ହେବନି। ଅର୍ଥ ପାଇଁ ବି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, ତ ମେହନତ ଦରକାର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଖବା 19 ନମ୍ବର,
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम बोले बहुत बार जन्म नामंते बहुत थर जन्म होइछ जन्म हो सारला परे शेष रे एही दुर्लभ शरीर प्राप्त होइछ ज्ञानवान मा प्रपद्यते शेष रे तुमे कोन होइछ एही मनुष्य शरीर प्राप्त होइछ 84 लक्ष योनि रे आमे भ्रमण करी करी शेष रे आमे मनुष्य शरीर आमको प्राप्त होइछ आमे भाबुचे जे शरीर एमिति ही प्राप्त हो जाइछि एमिति सिंपल भाव रे मनुष्य जेते समस्त अछंती आमे समस्त सिंपल भाबुचे मनुष्य शरीर एमिति मुक्त रे मिलिनी बहुत परिश्रम आमे करिछि पूर्व जन्म रे आमे बहुत परिश्रम करिछि जहा फल रे हमको मनुष्य शरीर मिलिछि जदि आमे एही मनुष्य शरीर रो जदि सदुपयोग न करिबा हाले तार परिणाम भी भोगवा को पड़िबो काहेकि भगवान होउछंती ईश्वर होउछंती न्यायकारी काहकु से अन्याय करंतिनी न्याय ही करिवे प्रत्येक जीवात्मा पई न्याय ही करिवे से जीवात्मा हमको जो देइछंती शरीर आत्मा तो आमे अटू किंतु ये जो शरीर जो देइछंती ये शरीर माध्यम रे आउटे प्राप्त कर आनंद सुख को प्राप्त कर सेति पे ही देइछंती जीवन को सुधार करवा पे ही आमे यही शरीर धारण करिकि आमे आसीचे नहले तो हे साप शरीर मिलिथांता पशु शरीर मिलिथांता सेही सब शरीर रे किछि सुधार करि हेबो नाही ज्ञान नाही केवल मनुष्य शरीर ही सुधार करिवार शक्ति मनुष्य पाखरे ही अछि मनुष्य चाहिले देवत्व को प्राप्त करि परिबो तेणु करी कोन कहउछंती भगवान श्री कृष्ण कहउछंती बहु नाम जन्म नामंते बहुत जन्म लाभ करि सारला परे जे कि तुमे को शरीर प्राप्त होइछ एही देवत्व शरीर एही मनुष्य शरीर तुमे प्राप्त होइछ तेणु एही मनुष्य शरीर को तुमे कोन करो सदुपयोग कर ठीक भाव रे यूटिलाइज कर ठीक भाव रे व्यवहार कर ताहेले जे कि कोन हेबो तुमे अमरत्व को प्राप्त हेबो ईश्वरंक लोक रे तुमे कोन करिवो सेठी रही पारिबो ज्ञानवान मा प्रपद्यते एवं बहुत जन्म लाभ करि सारला पर से कोन होए ना मनुष्य हुए एवं से मनुष्य भितर मध्य कोन हुए ज्ञानवान मा प्रपद्यते से भितर ज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वरन को सबले उपासना करे प्रपद्यते उपासना करे अन्य कहीं करंतिनी ज्ञानी व्यक्ति ही करे जे जानिछि जे अनुभव करिछि ईश्वरन को जानवा पई चेष्टा करूछि से ही ईश्वरन को प्राप्ति करि परिबो आउ कहीं करि परिबे नाही वसुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः एवं जे ज्ञानी व्यक्ति से कौन भावे ईश्वर कोठी अछंती भावे ईश्वर कोठी अछंती आमे उपनिषद में एठी आलोचना करथिले ईश्वर कोठी अछंती हाँ सर्वत्र कण कण रे व्याप्त ईश्वर मोर शरीर रे हृदय रे वास करिसंती ईश्वर मो पाखरे अछंती ईश्वर मोर पूर्व रे अछंती ईश्वर मोर पश्चिम रे अछंती ईश्वर मोर दक्षिण रे अछंती ईश्वर मोर उत्तर रे अछंती ईश्वर मोर चारिआडे अछंती ऊपरे अछंती तळे अछंती सर्वत्र अछंती पृथ्वी रे अछंती जेते ग्रह अछि नक्षत्र अछि सूर्य चंद्र सबु स्थान रे कण कण रे सबुठी व्याप्त होइकी अछंती वायु रे अछंती अग्नि रे अछंती जल रे अछंती पृथ्वी रे अछंती आकाश रे अछंती सर्वत्र व्याप्त एवं ये जहाँ आम सृष्टि देखुचे ये सृष्टि भितर भी अछंती एवं सृष्टि बाहर भी अछंती एमिति आमे विद्यमान हाँ
हाँ, सर्वत्र से विद्यमान एवं आमे जदि दुरिया 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 जदि जाऊथवा ईश्वर को खोजी लगुथवा सेठी मिलिबेनी हमको आगुर कही ईश्वर को मिलवार स्थान होउछंती हृदय ईश्वर को प्राप्त करिवार स्थान होउछि नासिका ईश्वर को प्राप्त करिवार होउछि आज्ञा चक्र ईश्वर को प्राप्त करिवार होउछि कंठ प्रदेश ए माध्यम रे ही ईश्वर को प्राप्ति करी हेबो देखी हेबनी ईश्वर को मणिश्वर देखिबार शक्ति ईश्वर पाखे ईश्वर को देखिबार शक्ति मनीष पाखरे नहीं जेते सब इंद्रिय अछि ई इंद्रिय साहित्य रे ईश्वर को से देखि परिबो नहीं इंद्रियर बहिर इंद्रिय रे देखि परिबो ए इंद्रिय जो अछि आखि ईश्वर को देखिबार शक्ति ता पाखरे आखि पाखरे नहीं कैपेसिटी विराट वस्तु ईश्वर छोटिया वस्तु नहंती ईश्वर एमिति गुटे गेंजी देले ईश्वर को एमिति हाथ कब्जा रे आसी जेबे सेमिति वस्तु नहंती आमे जहाँ जहाँ भावुचे संसार रे जहाँ सब मठ मंदिर रे जेमिति सब कराई आउ जेमिति आमे ईश्वर को पाई जिबा भावुचे सेमिति ईश्वर वस्तु नहंती जेते सब लोक लोकांतर जो भ्रमात्मक लोक माने सब करिकी बसिजंती सेठी ईश्वर को आमे पाई जिबा सेमिति सहजरे पाइबा नहीं पाइबा मही हेले कौन करवा को पड़िबो अहिंसा पालन करवा को पड़िबो सत्य पालन करवा को पड़िबो ब्रह्मचर्य पालन करवा को पड़िबो अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान ये सब पालन करवा को पड़िबो अष्टांग योग 8टी जोग अच्छी से 8टी जोग को पालन कले ही ईश्वर को प्राप्ति करी हो एमिति केवल खाली खाली बुलुतिले हरिद्वार काशी वृंदावन पुरी एमिति जदि बुलुतिले किछि मिलबार नहीं आज जदि एमिति बुलुथिबे हाले आसी कहबे केते वर्ष परे ईश्वर को पाइलो ये काण कहछ मामू गोटे गंगाधर मेहर की कोई लिखी शिवरात्रि गोटे पढ़ी कौन सेटा शिवरात्रि रे होइली उजागर तापरे हृदय करिछंती स्वयंभू विराज एमती गोटे अच्छी से लिखी आउ कहते सेठी जे शिवरात्रि तुम जो गोटे दिन करुछ प्रत्येक दिन को तुम्हें शिवरात्रि कर लिखुन सेठी तुम्हें जमी गोटे दिन को शिवरात्रि बोलिक भावुच सेमिति पूरा और प्रत्येक दिन को निजर जीवन रे शिवरात्रि कर हाले जाकि ईश्वर को मिलिबो आमर चिंताधारा लगेबार कथा प्रत्येक मूलधारा चिंता चिंतन नहीं एठी पूरा से स्पष्ट भाव में भगवान श्री कृष्ण भी कही दौन जे ये जहाँ जहाँ तुम्हें देखुच ये सब तुमर नुहे सब मोर अटे अहमिका वायु आमे जदि सेमिति चिंता आमे जदि चिंता करुथवा आमे कदली खाई दउछे किंतु कदली जे निर्माण कला जे आमर पाखरे पहुँचला ताकू आमे साधुवाद जणेबार नहीं ताकू आमे साधुवाद जण जे भी निर्माण करिछि से जिनिस को ताकू साधुवाद आमे जणेबा कथा हाले कोन हेबो आमर जो अहं भाव हिंसा क्रोध ये सब निश्चित भाव में दूरीभूत है हमें तो अहमिका गुण छाड़ी नहीं पार अहमिका वायु प्रस्तुत व्यस्ते ममु करी हा मरिबा समस्ते यही दरबार रुंड जेते नरे एथिरु थकाए वर्षक भितर अन्य दरबार हेबे जित लग आमे तही थिबा नुआ असम तुमे तही थिबा नुआ असम बोले आमे तही थिबा हमर सठी तार माने लेखा इजे ने आमे भी जानि नहीं पारबा केन मुहूर्त ताले तो
କେନ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଇଟା ହେଇଯିବା ଯେ ଏଟା ଜନତାର ଯଶ ପାଣିର ଫୋଟକା ହୀରା ଭ୍ରମେ କିମ୍ବା ଲୁଡ଼ୁଛ କରକା ବୋଲଛି ଜୀବନ କେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଯାଏ, ହଁ ଜୀବନ କେତେବେଳେ ବି ଚାଲିଯିବା, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେ କର୍ମ କରିଥିବା, ଯେତେ ଇଏ କରିଥିବା, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମର ପୂର୍ବ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରକାର ତାର ଲାଗି ତ କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକଥର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି। ହଁ, କର୍ମ କର। ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତାକେ ସୁଧାର କଲେ ଯାଇକି ହେବ। ହଉଛି ନି কর্ম করি যা বীর পরি অভাব কোষণ যাও সরি বলছে কর্ম করি করে ফল নি পাইলে সেটা তার মানে ভাগ্যকে দোষ দেলে হতা আমি তো কর্ম নি করি খালি ঝড়ি পড়তা বলছো ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କିଛି ତ ଜ୍ଞାନ ତ ପାଉଛେ। ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ସଂଖ୍ୟା ବି କମି କମି ଯାଉଛେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆଁ ଛୁଟି ହେଇଛି ବୋଲେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ନିହେଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ମନ ନିହେଲେ ହଉଛି ବି ନି। ଲୋକମାନେ ଏଇଠିକି ସେ ଛୁଟି ହେଉ କି ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆସିକି ସେଟା ବି ନିହେଲା ଆମେ ଘରେ ଗଲେ ବି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କି ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର କଥାଟା ବେଶୀ ନେଲେ ବି ଅନ୍ତତଃ ଘରେ ବି ଆମେ ବେଶୀ ନେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିକି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁଁ ବୋଲବାର କଥା ଏଇ ଜିନିଷଟା ବି ହେଇନି ପାରବା। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କାଣା ହେଉଛି କି କିଛି ହେଲେ ସେ ପରିବାରର କଥା ଭୁଲିକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ତ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତ ଆମେ ବସୁଛେ। ଆମେ 5ଟା ଲୋକ ବସିଲା ବେଲେ ଯେ ଧର ଟିକେ ଆମେ ସେଟା ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ରତା ଯାହା ବି ମନରେ ଆସୁଛେ ଦେଖବା ସେ ଜିନିଷଟା ହେବ। ଆମେ ଜାଣିନି ପାରବାର ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବା ଜିନିଷଟା। ହଉ ଶାନ୍ତି ପାଠ ହଉ, କର। ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବା। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलो श्री जुगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की, पवित्र वैदिक सनातन धर्म की, देश धर्म पर बलि देने वाली वीरों की, आर्यवर्त की सभी ऋषि मुनि की, धरती माता की, गो माता की, हमारा जीवन ग्रामर समस्त लोकंकर मंगल हो आनंद एक बार हरि हरि बोल। आओ एक बार समस्त